মিডিয়া সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে আমরা যে প্রেস মিটে সমাবেত হয়েছি, ত্রিপুরায় বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যেটা আইপিএফটি ত্রিপুরীদের অস্তিত্ব নিয়ে যে সংগ্রাম করেছিল 2009 থেকে আজ অবধি চলছে এবং আগামী বিধানসভায় আইপিএফটি আজকে এমসিসি সম্মিলনে একক 20টা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা যেহেতু আইপিএফটি অস্তিত্ব রক্ষার্থে ত্রিপুরীদের বাঁচার জন্য যে সংগ্রাম এটা কন্টিনিউ চলে যাব। এবার হয়তো টেস্ট আগামীবার আরও বিধানসভায় যদি এসে থেকে আরও আমরা ফাইট করব, তবু আমরা যে স্টেটহুড পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা থামিয়ে থাকব না, ফাইট করে যাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব 20টা আসনে। এবং দ্বিতীয় নাম্বার, যে আগামী জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহে যে মাননীয় হোম মিনিস্টার অমিত শাহজি ত্রিপুরায় আসবেন, ওনাকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমাদের যে দাবি বিষয়ে আমরা দীর্ঘদিনে যে দাবি সেটাকে সে দাবি পেন্ডিং রয়ে গেছে, এটাকে সহানুভূতি সহকারে আমাদের আইপিএফটি প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করার জন্য আমরা অমিত শাহজিকে আহ্বান রাখছি। এবং আগামী জানুয়ারি মাসে প্রথম সপ্তাহে আমরা মাননীয় গভর্নরের নিকটে গণ ডেপুটেশন দেব। এই দাবিকে কেন্দ্র নিয়ে, অস্তিত্ব রক্ষার দাবিকে কেন্দ্র নিয়ে এবং স্টেটহুড দাবিকে কেন্দ্র করে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হবে। এবং যারা আইপিএফটি সকল যে সারা ত্রিপুরায়, তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা দলে দলে আগামী জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমরা যেদিন আহ্বান করব সেই দিন আসার জন্য আমরা আহ্বান রাখছি। এবং ইলেকশন কমিটি আমাদের প্রেজেন্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট মিস্টার প্রেম কুমার রিয়াং নেতৃত্বে ইলেকশন কমিটি গঠিত হবে এবং ওনাকে আমরা দায়িত্ব দিয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমরা ইলেকশন কমিটি ঘোষণা করব। তাই যত ত্রিপুরাবাসী এবং পার্টি আইপিএফ তিনি যত নগ আচগুই খাই তংনাই নাই তংনাই যত আনি তাকুতি বুকুতি যত ত্রিপুরাবাসীরানো আনি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বা আইপিএফ টিনি অঙ্গই যত নব্বাসী টালনি চিবাই তাই খাফাংখা কাহাম জানাগো তিনিও পাইথাক 2022 नि खानाखनो पाइखा तिनी 30 तारिख डिसेम्बर नि सालो पार्टी आईपीएफ टी आगामी 2023 नि निर्वाचन न तियै चिनि जों कायसा एमसीसी मीटिंग जों आचोगलायखा एमसीसी मीटिंग जों काहाम एकटा सिद्धांत जों नालायखा तो दुखर विषय चिनि अ जागाव चिनि पार्टी नि प्रेसिडेंट सर एनसी देबर्मा ब फाइमाया एवं ब ताबुक हॉस्पिटल नि चिनि थानि खबर फायो एवं बनो काहाम क्रन खिये तिसा बिनि सरिनो ब किफिलि माने ब तैसा नगो किफिलि फाइमाय तो काहाम क्रन अबन बगै जों पार्टी आईपीएफ तिनि पक्ष थेके एवं तिनि असम्मेलननि माध्यमेও जों जतर प्रेस मिटनि माध्यमेও फनो जों बिनि हामनानि बगै कायतनि थानि जों प्रार्थना खायो जे तिनियो जों अमाहाय सिद्धांत अंका जे जों फाइनाय 2023 नि निर्वाचन पार्टी आईपीएफ टी चिनि जे एसटी रिजार्व 20टा सीट दङ अब जों पार्टी आईपीएफ टी जों एकक भाबे लड़ाई खायनाय आबनि बगै जों प्रस्तुति नाका एवं आबनि लगे लगेनो जों चिनि शक्ति बा जों आईपीएफ टी जे गलुक थांका आईपीएफ टी ताइब्रांनि दाबि दिमान नति रेखा अबहाय कि जे चिनि मुङो अनेक किछु अपप्रचार बा अबहाय कि चालगै अनेक किछु चिनि साकाबो आघात प्रतिकार जे अंगमानि अब जों धीरे धीरे जों कातक फाइयो ताबो जों थाने रग जत नखना 28 तारिख लगो चिनि आम्बासावा कायसा डिस्ट्रिक्ट नि वानसुक मबाय आरो जा काहाम चिनि गेदारिं बंखा ताइ जों आगामी दिनो এই 2023 नि प्रथम
सप्ताहनि लास्ट 7 तारिख रगो सम्भवत तिनी जों थि खालायनाय आरो 7 तारिखनो चिनि राज्य स्तर कायसा आगरतलाव जनसभा बा राजभवन डिपुटेशन रिनानि बागै जों तिनी रेडी खायका चिनि सिद्धांत अंका आबनि साथे साथे तिनी दल वानसुका এবং তিনি এমসিসিও পাস अंका যে তিনিও ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে চিনি প্রেসিডেন্ট যেহেতু অসুস্থ ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসাবে আগামী 2023 ইলেকশন ইলেকশন কমিটি খানানি বাগैना आनी साकावनो जत दायित्व रिजाखा आं जतबा एक कमिटी फर्म खाइनो आगामी 2023 नि इलेक्शन बागै तां खाइनाय अपनी प्रस्तुति बा कमिटी जों गठन खाइनाय तो आबो चिनि दाबि तो अब तो तंनायनो जों सालो साखे सालबु सानाय हर साखे हरबु सानाय आइजुबु सानाय सादि हिजाके जों चिन दाबिन गावतो जों साइतंगो एबं सामुं खाइतंगो आगामी दिनाव खाइथांनाय माइया सागनो जों आन्दोलन तो खाइमा थांनाय आं बगै जों जत आनी आईपीएफटी सारा त्रिपुराव तंनाय ताखौतै बुखौ आंख्लाय कुसु आंख्लाय अक्रा माफानि समानताय जत रावनो काबागो जे जों चिनि अस्तित्वनि खरांनो जों तिसावै हा कतर चिनि खरांनो सौरिगै जों सिरिनानि बागै जों ताबक 7 तारिख दिन जानुवारि जों कायसा गेदारिं जों नारखा अ गेदारिंओ जत फाइ आईपीएफटी नि जरा कर्मी समर्थक तंनायराव बर जत चुबाथं एवं प्रोग्रामनो काहामके तिसानानि बागै जों जतनो चाइतावलै तंगो एवं जत चिनि पार्टी आईपीएफटी ना हामजांनाय ताकुति बुकुरा अदिननो जों जरारिथो आसिगनो चिनि होम मिनिस्टार जे फाइनाय चिनि त्रिपुरा हाव बीजेपी नि अंगै ब्राव हयतोबा रथ यात्रा नि एकटा प्रोग्राम रावनि नारजाक तंगो अ जराव जोंबो किनि प्रोग्राम जों चलितनाय आबनि बिसिंग जों तैबो बनो आह्वान खायो बनि थानि जों काबागो ब जेहेतु देशनि होम मिनिस्टार चिनि देशनि बुफा ब जखन त्रिपुराव फाइकेनो त्रिपुराव जों बिनि बुसां मते जों ताबुक जे स्लिंक्लायै जों हाय साइताव पिताव खायो जों जेक्ला अंतमन उक्लाव जों चिनि दाबिनो तैनो चिनि आन्दोलन खाइतमन उक्लाव चिनि सुख दुखना बकिसा खनानानि बागै जोंनो जरारिवै जों बाय काव लाम सालाय थानानि बागै बिन थानायबो जों गयमौ नारगो जोंना जाहाथे बबाय काव मालाय सालायनानि बागै जरारि थं आसुनो हामबाय सर जों दे थांनाय 2018 जे बीजेपी बाय एलायन्सनि हाफंनि पावर फाइट केव सालाय लायो नर गरि गाय आपरो बीजेपी हाफंग फाइनायनि क्वाइट इम्पॉसिबल नर आपरो बुसुजाति वान वे अथवा टेंग ना अब तो तब कटाल काव गया अब जेटा बास्तव तांकैबा दीर्घ 25 बছর एक लागारे बाम शासन खाइफेमानि व 2018 যখন বিধানসভা নির্বাচন ফাইকা ও বিধানসভা নির্বাচন দেশ তুই তংনাই বিজেপি সরকার এই ত্রিপুরা হাও বামফ্রনো পরাজিত খেয়ে ব্রাউনি ক্ষমতানো লাভ খাইনা থাং থানিও বিভিন্ন কারণ ব্রাউ আব মানে সম্ভব আংখা যার জন্যই ন তিনি जों ন্যাশনাল হাইওয়ে রাवनो 11 दिन 12 दिन কাজ হই जों চিরিবুই তংনাই रावनो जों नरावबाय नरावनि सुख दुखना नायनाय एबं नरावबाय जों गाव सालायनाय एबं आगामी दिनावबो जों गाहामखे तंनाय हिनिनो ब्रावबाय वानसुक लायो गाव सालायनो कयेकटा जिनिस चिनि अंखा एबं तैबो अंना तंखो एबं चिनि 20% बुस्तुनो जे हिंजा माने आबो फुलफिल उंयाखो आबन बागैबो दाबि तिनि बुतुं बिजेपि थानि तंनाय एबं राज्य सरकार थानिबो तंनाय जों चुबाथं एबं भारत सरकार थानिबो जों साइमार तंनाय जों नफियक थं बुबा ग्राही साइंस प्रोडक्ट किसु मानको बहादुरनि कक बकाय सावा इन रिटेन तुमुंग नो के बो सिकांकाय टिप्रालेंड डिमांड नो ग्रेट टिप्रालेंड डिमांड नो तुयै बरक जेसे पानुं तो बरक एलायंसंनाय ताबुं नो नि स्टैंड तामो औ चिनि स्टैंड तो एलायंस नि बागै गाव सालायनाय के बा जे सालायनाय फाइफ्रु जों बस स्टैंड नो जों गाव सानाय आफ्रु जों सानाय ताबुनि डिमांड तामु बा ताबुकनि डिमांड तो जों तो सेपारेट स्टेट बो डिमांड नो तुय को खालायनाय हिमाकाय तामु बो डिमांड न तिनो जों गाव सालायनाय जों तो इलेक्शन अंफोनो जों बति गाव सालायनाय जों बमहाय बबे रिटेन रिनाय बाचौनो रिनाय निगो सेनाय आबनो ति जों आफु जे सालायफ्रु आरो क्लियर लायनाय हामबाय त्रिपुरा मसार फैक्टर হবে না বিজেপি ফ্যাক্টর হবে না সিপিএম ফ্যাক্টর করবে তারা যার যে রাজনীতি যার করবে আমাদের রাজনীতি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার রাজনীতি আমরা করি আমাদের কাজ আমরা করব ওনাদের কাজ ওরা করবে হ্যাঁ বিজেপির সাথে জোট আমরা আজকে অবধি আছি যতক্ষণ পর্যন্ত 23 ইলেকশন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জোটে আছি আর 2023 যে আবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেই নির্বাচনের জন্য তো আমরা এখনো আলোচনা হয়নি এখনো আমরা এই ইলেকশন ম্যাটার নিয়ে এখনো আলোচনা হয়নি না হলে কি যাব না সেটা সময় বলবে বরং গনাং অ্যাডভোকেট বিনয় দেববর্মা
মিয়া বো প্রেস মিট খাই সাকা আচ্ছা নরম বর্ণ বুখাপু জরা কাইসাও আচ্ছা ওকে বুই তো বুই আকুই ফাইयै গ্রেটার টিপ্রালেন্ড লজি তুইयै নরম বিজেপি হাপঙ্গো আসুক লাইকা মিনিস্টার মুং লাইকা মুং সাপানো সাকসেস লিया अबनो तुइताम सानाय ना जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुयो जों बीजेपी हाबांबाय सरकाराव फाइया जों सेपारेट स्टेट माने बेस अन 60 डल एरिया ना तुयो जों ग्रेटार सानिया जों त्रिपुरालेण्ड से सान ओके के टिप्रालेंड तुइ बुस साक्सेस संखा त्रिपुरालेण्ड तुयो सक्सेस अब तो नों त्रिपुरालेण्ड रिखां केसे अब तो फुल सक्सेस के ताबो जों हयतोबा सरकाराव जों दंगो जों तिनि बनर तिनि त्रिपुरालेण्ड दाबिनो जों नरि थांया इवन जों तिनी नेशनल फेडरेशन फर निउज दिल्ली आंदोलन खाई 14-15 23 तारिख अगस्त काहाम दिल्ली जों आंदोलन खाई दंगो এবং जों যত পারে অফিসিয়ালি অংথং বা দিनै মুভমেন্ট অংথं जों ताबु जारि खाई दंखो सरकाराव दंगो होनबो जों चिन आइडियोलॉजी बा चिनि जे डिमान्ड आबो जों गारि थांया